Добро вечер, драги мои. Добродојавте во уште една епизода на Мотокаст. Мотокаст, како што веќе знаете, е емисија која што ја промовира мотокултурата и мотосветот, промовира различни случувања од мотосветот и се трудиме да придонесеме кон креирање на еден безбеден и модерен мотосвет. Без разлика дали сте искусен моторџија или моторџика, без разлика дали сте почетник, јас мислам дека оваа епизода ќе ви се допадне и ќе ја гледате, бидејќи во оваа епизода ќе споделиме многу лични искуства, убави приказни, за тоа да се случи со нас поваканивме еден гостин кој што има прекрасни искуства и се надевам дека ако не успееме во оваа епизода се да пренесеме, се да слушнете, веројатно ќе ни биде гостини во други емисии, за да може да ви доловиме се што овој човек има доживеано. Јас нема да должам повеќе. Со нас вечерва е Борис Иванчич од Словенија. Добро вечер. Добро вечер. Благодарам што дојде тука со нас. Борис, инаку, ајде да свртам. Борис, ти иначе живиш у Словенија? Да. Али како чуjem, пуно пута долазиш у Македонија или чести гости код нас? Пуно чест. 3, 4, 5 пута годишње сигурно. 3, 4, 5 пута годишње? Да. Браво. А сада разлог због твог долазка е? Сада? Моторели. Да. Моторели. И дружење со колегима. Браво. Ајде ако почнем са питањима, да се вратиме мало уназад, зашто моторџија, зашто бајкар, одакле таа идеја да постанеш моторџија? Бајкар, тоа е стил живота. Како су били у давна времена номади и сада. Тада су имали коње, сад имамо моторе. Као номади. Да. И пуно се путуе. Знам да пуно путуеш. Питачу те каснije око других путувања, али како би, ето за почеток емисија, кое би путување издвојio као нешто што е највише утиска на тебе оставило? Знам да их пуно има, али... Тешко да би рекол едно е најболје. Свако путување е неко искуство за себе, свако путување има нека видела, што си видио, где си био, срео људе, така да не могу да кажем да е едно баш нешто најболје. Се су добро. Се су добро. Се су добро. Браво. Јеси путувao ван Европе негде или само кроз Европу? Не, и ван Европе. Може да не кажеш где си? Северна Америка. Северна Америка, возио Да. си. ЗДА. Неку руту интересантно или? Углавном западни дио и Пацифик, обала Пацифика и све one пустиње, национални паркови амерички. 15 дана са мотором. 15 дана? 15 дана. Она Route 66 то се возио? Да. Она е најзанимливији дио од Флагстаф према Лос Анџелес. Остало nije толку занимљиво и пуно... Па сад со аутопутеви да, и то. пуно овај хисторик пут су уништили. Тако, да. Мене кажу бајкери, кои путују често, да у суштини сада најлепше за путување е баш обала Пацифика, ако идемо рецимо од севера према југу доле, поред Пацифика, да е тоа прелепо. Highway 1. Тако. Тоа е врло леп, феноменален пут. Добро, ми смо ga радили само 2/3 до Моро Беј, онда смо скренули горе према Сиера Невада у планине. А у планине отишли? Да. Па добро, ми моторџије волиме планине више и оне кривине, него било шта. Него било шта друго. То познато е да ми не волиме аутопутеви и праве цесте. Ако баш ни е потреба, не. Тако. Рецимо, ако те питам колико често путуеш, шта би одговорил на тоа? Кад могу. А што тоа значи кod тебе, ево? Па, да кажем, минимум една тура од 7 дана месечно. Месечно? Да. Добро. Па ја не треба више да работам. Добро.
Znači da voziš samo. Samo uglavnom vozim. Vozim privatno, za sebe, po koji put vozim i koju grupu. To znam da ti vodiš mototure. Da. Možda nam oko toga nešto ispričaš? To je interesantno za naše gledalce. Uglavnom, turu, grupa, maksimum 8 motora, to još možeš da kontrolišeš, što je više previše. Idem tu, Dolomiti, Švajcarija, Austrija, Rumunska, sad ove godine jun bili smo Balkan, sve naše države Balkana. Tako. Ajde sad mi reci, izvini ovako što pitam, ali ja sam bajker, motorđija, ili želim da kažem da sam, ja ne mogu toliko da vozim, nema ni para toliko da to pokrijem. Da te pitam šta radiš, jer pretpostavljam da dobro zarađuješ čim možeš toliko da putuješ. Kao prvo, penzioner sam. Dobro. Ne baš loša penzija u Sloveniji. Imam par stanova koje izdajem na kiriju i još dodatno radim ako hoću. Ako hoćeš. Da. Ako baš treba. Ako baš treba i tu zaradim još dodatne pare tako da mogu da... I onda možda sve da potrošiš na vožnju. I onda kad imam koju tu turu, vozim ture, oni mi nešto plaćaju tako da imam platene troškove i za amortizaciju motora. Bravo, eto, super. A što te inspiriralo da počneš sa ovim motoputovanjima? Ja sam uvek puno putovao. I sa auto, i avioni, i motori. Ali sada, u ovo vreme, sa dobrim motorima, možeš da ideš svugde. Prije sa Tomasom je malo teško. Dobro, sa Tomasom. Može, ali je malo teže. Da, malo teško, rekao sam. Tako. Dobro, a kako da kažem, različite zemlje, različite narodi, različite kulture. Kako tebi izgleda kad tako putuješ, susrećeš puno ljudi različitih, kako se snalaziš u to? Kako to izgleda, evo, sa tvoje perspektive? Dobro, prvo treba da malo poznaješ jezike. Dobro. Da se snalaziš. Drugo, ja imam uvek u glavi da gde ideš, moraš da se poistovetiš sa ljudima gde živu tamo. Sa njihovom kulturom. Tako. I tako te prihvataju i živiš bez problema. Živiš super. Bravo. Jer obično kad putujemo bez razlike, da li je sa motorom, sa autom, avionom, kako kažeš, to su druge kulture, možda pa moramo da pazimo na neke stvari, možda neke stvari ne znamo. Zato te i pitam kako ti doživljavaš to. Dobro, tu po Europi nije nikakav problem. Svugde može da se ide, može da se jede, pije. Kad ideš na druge kontinente, Afrika, Azija, tamo moraš da budeš malo pažljiv. Šta piješ, šta jedeš. Jer oni imaju neke bakterije, viruse na koje mi nismo otporni. A oni su navikli. Oni su navikli. Njima neće da bude ništa, a tebi može. Tako. Da, moraš da budeš malo oprezan, malo da imaš sa sobom koji lek, to obavezno. To sam htio da pitam na takve dugačke ture ili gdje ideš u druge zemlje koje nisi siguran baš oko svih stvari, znači nosiš i neke lekove, nešto? Da, obavezno, ne neke specijalne lekove, ali treba da uzmeš i za probavu, a jako mi u Sloveniji imamo specijalan lek za lošu probavu. Mastika? Ne, brinjevec, to ti je kao džin. A, kao džin? Da. Ali, dobro, to nisam probao. Dobro. To je za zdravlje super. Super, odlično, eto, nešto sam naučio novo. Ako te pitam isto u tom smislu, koji je bio neki najveći izazov ili problem sa kojim se suočio na ovakvom putovanju? Da li je kulturološki, da li je tehnički problem, nešto da izdvojiš onako? Ba dobro. Sigurno su se dešavale puno stvari, zato i kažem da... Puno stvari, da, uvek se dešava nešto. I kvarovi, i nesreće, ali može sve da se reši. Dobro. To uvek smo rešili, pa i ja sam imao udes prošle godine u Vojvodina.
bez problema sve rešili. Povreda nije bilo? Ne, nisam. Dobro, to je važno. Jedino motor bio povređen. Pa dobro, to se pravi, to se popravlja. Ali da nema toliko povreda, to prvi uslov je da imaš dobru opremu. Bravo, tako je. Mi ovdje u Motokastu emisiji promovišemo bezbednost, bezbedna vožnja, normalno korištenje bezbedne opreme i drago mi je što si to pomenuo. Ali sad ako produžimo u ovom pravcu, da te pitam, znam da voziš u različite zemlje, Da. rekli smo različite kulture, kako se povezuješ i da li se povezuješ sa lokalnim vozačima, motorđijama, bajkerima, imaš kontakte sa njima, kako to funkcioniše? Puno puta. Pa, iako ti se ne povežeš, oni se povežu sa tobom. Tako je. Da. Vidu strance, odmah se povežu s tobom, imaš kakav problem, trebaš pomoć, moguće samo za spavanje ili desilo mi se, stao sam i normalno sad sve imamo na telefon. Tako I slikamo sa telefon. Tako. Vidite, ustavljen si, telefon u ruki. I odmah, 2-3 motorđe, trebaš pomoć. Ne, izvinite, samo slikam. Šta to govori o kulturi bajkera? Bajkeri puno si pomažu. Puno su povezani, tako da kad se vidi da je bajkar stane negde, pa ja u Slovenija vidim neki stranac stane i gleda nešto mape, ja ga odmah se stavim i pitam, trebaš pomoć, koju informaciju? Tako. To je uglavnom bajkari svugde to. Tako je to. I to je za mene jedno od razloga zašto sam ja postao bajker. Jer to mislim da u drugim, pa i profesijama, pa i drugim delovima života nema baš puno. Ne. Mislim da kod nas je to čudno, ali kao bratstvo neko, kao takva nam je kultura. Ta druženje i to, taj odnos jedni prema drugima, to je nešto što je za... Tako. A kako bi, evo, za one koje nisu toliko kao ti putovali, kako bi savjet dao kad putuju u nepoznatu zemlju gdje ne znaju tačno oko kulture, oko puno stvari, šta bi trebalo da urade da se dobro pripreme, recimo pre nego što odu? Prvo, treba da vide gde hoću da idu. Uh-huh. Šta hoće da vide, koje puteve uzimaju i onda tamo se malo i prilagoditi i uobrazovati oko njihove kulture, oko njihovih običaja. Uh-huh. I tako možeš da ideš bez problema. Kad Bilo znaš kako oni žive, kako imaju sistem, treba da znaš i oko promet, kakve sisteme i kakve ograničenja imaju i to. Da ne dođeš u sukob sa policijom. Pa dobro, to je jedna od stvari koje trebamo da znamo. Ajde, kad smo oko ovoga, može da nam daš primjer kako se ti pripremaš. Evo, planiraš da ideš, ne znam, ajde na istoku da uzmemo neku zemlju gdje bi išao, recimo, jesi bio u Azerbejdžan nekad? Nisam još došao ili u do tamo. tom pravcu? Onaj pravac, Turska, Armenija, Gruzija, dobro. to. Ako ideš tamo, šta bi ti radio, kako bi se pripremao? Ma to prvo moraš da vidiš kakve su njihove zanimljivosti, šta da se vidi, gdje da se ide, šta da se jede, kakva je njihova hrana, piće, tipička hrana. Uh-huh. I onda polako pripremiš put, jer već znaš šta bih htio da vidiš, i onda pripremiš put da dođeš do tamo. Tako. Znači nije komplicirano, nije nešto ko zna šta. Da, ako se snalaziš nije tako komplicirano. Ali zahteva nešto rada. Zašto te ovo pitam? Obično trebamo napraviti balans između želje za avanturom, a s druge strane i da budemo predpazljivi da znamo šta nas očekuje, da ne uđemo u neku opasnost, u neku grešku. I kako da balansiramo sad između te želje da se avantura zadovolji, za avanturu da se zadovolji i da budemo pažljivi. Da, to, ali još uvek desi se koja stvar koju ne predvidiš. Koju ne predvidiš. Kao da dođeš negde gde je neko kao vojnička zona, neko ratno područje, tamo
možeš malo da imaš problema. Dobro, znači moramo da obratimo pažnju na sve ove stvari kad se pripremamo. Ali to kad dođeš u onu zemlju, to kao što sam pričao, kontakt sa lokalcima, sa lokalnim bajkarima i oni ti kažu gde ići, gde ne ići. Na što da paziš, tako. Bravo, to je pametno, to je dobro. To. Kako, recimo, ti planiraš put, spakuješ se, sve super, sad, što je ono što ti, recimo, uvek imaš sa sobom? Uvek nešto, za tebe što je karakteristično, ja uvek ponesam sa sobom to i to. Šta bi to bilo kod Borisa? Kod Borisa uvek u jedan kofer je alat, kompresor, alet za krpanje guma i kišno odelo. To bez toga ne idem nigde. Tak. To je uvek u kofer. To. A onda kad ideš na put, zavisi kakvo je, gde ideš, kakva je država, ili je vruće, ili je hladno, onda i pripremiš prtljak za to. Tako se spremiš. Da. Tako. Dobro. Sad putuješ puno, kako pričamo, i kako se spravljaš sa održavanjem motora? Treba se promeni ulje, možda se nešto pokvari. Dobro. To negdje nešto možeš da planiraš, ali neke stvari ne možeš. Da. Oko promjene ulja, svećice, održavanje, imam ja moj mekaničar. Tako? Sale Makalovski. Sale Makalovski nam je bio gost u emisiji. Znam, bio sam prije kod njega. Tako da pričali smo sa njim, da, on je odličan majstor, ali znači moramo da znamo kod koga idemo. Da. To želiš da kažeš? To je prvi uvjet, da znaš za mehaničara koji je siguran. Tako. Da radi dobro. To za mene je on. A jel ti poznaješ motocikl da možeš sam da popraviš nešto ako treba na putu ili... Neke stvari da, ali baš svega ne možeš sav alat da imaš sa sobom. Pa naravno. Imaš onaj osnovni alat za neke male popravke. Tako. A inače za po Europi kod nas je vrlo upotrebljiva ona asistencija. Aha, tako. Ako se nešto pokvari, ti zoveš asistenciju i oni, jako si u druga država, oni imaju veze sa njima, saradnju i oni ti srede i mekaničara i prevoz vozila, sve. Dobro, evo to lepo si rekao, u Europi. Sad, šta u ovim zemljama koje nisu toliko razvijeni? Tamo. Kako se znalaziš? Po balkanski. Snađi se. Treba Lokalci motorđije, drugari motorđije. Tako. Obavezno. To je prvi uvjet. Nađeš lokalni motorđija i to se sve sredi. Dobro. A imaš li neki posebnih ovi aksesori, dodaci ili nešto što stalno imaš kod sebe kad putuješ da bi bio siguran da je sve dobro? Pored alata, kišnog odela, nešto što... rekao, telefon imaš svakako, imaš GPS, imaš to sve. Nešto drugo što nosiš sa sobom da znaš da je to, Boris ne kreće bez toga. Ima to kod sebe uvek. Kad ide na put, navigacija. Ba da. Jel isto funkcioniše, recimo u Europi znam da puno bolje i puno preciznije, u ovim nerazvijenim zemljama, jel dobro funkcioniše ili... Pa, puno zavisi koju navigaciju imaš. To sam htio da te pitam, jer znam da po komentarima drugara koji su iskusniji od mene, oni kažu da u nekim zemljama, recimo u Europi, možeš skoro bilo koju, bit će dobra, ali u ovim nerazvijenim zemljama trebaš znati koju navigaciju u koju zemlju da koristiš. Šta bi kod toga mogao? Ja koristim Garmin. Aha. Što se tiče korištenja i usluga, on je prilično prisutan na cijeli svijet. Tako da i kad sam bio na Kina, ali ne sa motorom, i Koreja, Garmin je radio. Sugdje. Samo mora da imaš mape. Pa da, naravno. Ajde da te pitam, da li bi mogao da podeliš sa nama neko iskustvo od neočekivanih susreta, druženja sa motorđijama iz drugih zemalja kad si putovao? Nešto koje je poslalo toga prijateljstvo i nešto takvo da podeliš sa nama? To ima puno.
Znam da ima puno, ali ajde nešto da neki primjer. Od Turske, kad nas je ganjao motorđija, da smo stali i pozvao nas u njihov motoklub. I onda na kraju jeli, pili i onda svakome je dao po jednu zastavu tursku. Aha, Svakome. Dobro. To je jedno super iskustvo. A ganjao vas po put? Vidio, išao nasuprot nama, okrenuo i poslije za nas. Onda drugi slučaj, isto Turska, smo čekali u Canakale trajekt, dođe policajac i zove nas na čaj. I nema nemamo vremena, idemo na trajekt. Idemo na čaj. Čaj. Dobro. Pa to su interesantni primjeri. Balkan je poseban. Tamo nema problema, svi te pozdravljaju, svi te nude, nema da nema. Ono što sad kažeš, to sam mogu primetiti i mogu svedočiti da po Balkanu nema razlike. Da li je Slovenac, Hrvat, Srbin, Makedonac, Bosanac, bilo što. Mi smo motorđije svi. Sad na Ohrid, kad sam ja došao do Name. Izvini, ajde prvo nam ispričaj priču kako si došao do danas, evo, ovdje u studio. Dobro. Ti si krenuo iz Slovenije i napravio se dobar krug. Prvi dan do Trebinje. Tura, celodnevna, krenuo rano ujutro, došao na veče, preko Livno, Mostar. Ja više volim Bosnu nego Hrvatsku. Pa ima... Osim Jadranska magistrala do Karlobag. Aha. I drugi dan od Trebinje, Nikšić, Podgorica, i onda sam išao nisam išao direktno na granica, išao sam ona sporedna dolina reke Cijevne i dođeš na SH20. Tako, i to si. I onda dođem u Albaniju, samo sam se nadao ili bojao kako će da bude na put od Leshe do Tirana. I normalno. Ludnica. Ludnica uvek. I lepo krene ja levo i onda išao na Burel i Debar. Tako, pametno. Krivine. Pametno. I sada je skoro do kraja autoput, mislim, do granice skoro. Da, ne, ja sam išao normalnim putovima, po planinama. Normalnim. Vidiš kako je za nas normalni putovi su oni gdje su planine i krivine. Pa to. To. I dođem do Name, imali smo slovenačko veče. Bravo. 7 Slovenaca kod Name. I bila žurka. Super. Onda znači tamo si odmorio. Da. Pa onda si... Onda preko Kičevo, makedonski brod do Prilep na Motosobir. Bio sam pozvat od kolega. Juče lepo Kavadarci, malo sam gledao Grozdober u punom zamahu. Puno traktora, opasno. Treba da si oprezan, sad je samo traktor na put. To je na sezona, Demir Hisar, Strumica i onda gore u planine Bela Voda, Berovo i do Vinica. A ti si većinu Makedonije prošao. Pa, poznajemo Makedoniju. Meni kako izgleda ti poznaš Makedoniju bolje od puno Makedonaca koji ne voze baš kao tebe. Možda. A da li ti se dogodilo da, evo, zbog ovakvih iznenadnih druženja ili novih prijateljstva, produžiš turu, ostaneš više nego što si planirao? Je se to desilo nekad? Puno puta. Daj nam ispričaj neku situaciju. Pa ja normalno kad idem na put planiram, ajde, do Makedonije 2-3 dana, a može i 6. A može. Bravo. Pa nepredvidene situacije na put. Dođeš do neke kolege ili nađeš neki bajker i ne kreneš više napred. Onaj dan. Pa dobro. Tako dođe. Obično, kad bajkeri pomenu nepredviđenu situaciju, uvek svi pomislimo na nešto loše, znaš. Ali ovo nije loše. Ovo je dobro. Ne, ove su bile super. Prošle godine dođemo iz Rumunije na granica kod Bela Crkva. Ja pitam policajca Srba, a gdje može ovdje da se dobro jede? Meso.
On počne da mi priča o restoranima i onda, ma šta pričam budalaštine, imamo mi moto susret u Bela Crkva. Tamo ti je najbolje. Tamo. I tamo smo išli. Bravo. I skoro nismo išli napred. To sam oko Bela Crkva, motorijada, motoskup. Da. Je se dešava puno puta da dođeš u neku zemlju odeš i probaš neku novu hranu, nešto što ti ostavi utisak, nešto novo za pojest, što nisi očekivao, možda nisi znao. Moj stil života je gdje ja jedem lokalnu hranu. Bravo. Probam uvek lokalnu hranu. Po neki put super, po neki put ne tako super. Dobro, da, to možda i od ukusa se razlikuje nekad, da. Ali normalno uvek dobro. Bravo. A jesi primetio razliku, sad ovo pitanje imam za tebe, znam da si, kako da kažem, svjetski putnik sa motorom i znam da i gledalce naše zanima puno od ovih stvari koje pitam, pa možda i malo imam previše pitanja, ali da li ima razlike između motokulture, kulture motorđija, bajkera u različitim zemljama? Kako putuješ? Da li primećuješ neku razliku ili uglavnom ličimo jedna na druge? Oko bajkera, da, jesu neke razlike, zavisi u koje ti države ideš. Jer neke države su tople države, a neke su hladne, kao Švabi, Skandinavci. Ali još uvek te primaju dobro. Bajkeri? Da. Tako. A malo hladnije, je? Malo hladnije. Pa dobro, hladnije je vreme, verovatno. Možda i zbog vremena. Ali da ideš ti u mediteranske države, Italija, Španjolska, Portugal, Je li tamo isto kao ovdje? Oni, ako te vide tamo, oni dođu do tebe, dođu sa nama na piće. Da. Mogu i da te ganjaju kao u Tursku. I to može, znači. Sve je moguće. Otprilike tu smo negdje svi, čim smo oko Mediterana. Da. Italija, jug Italije je fenomenalan. Španjolska je fenomenalna, zato krajem septembri idemo u Španjolsku. Krajem septembra sada? Da. Bravo. Koliko dana? Koliko sedmica? 3-4 sedmica. 3-4 sedmica? Koliko sedmica? Pa trebaš samo do Španjolske da dođeš 1500 km. Ne po autopad. A gdje bi u Španjolske sada? Ili... Prilično gledam da idem celu. Celu? Celu. Dugačko. Pa kažem, 4 sedmice. 3-4 sedmice, ideš Baskiju, San Sebastian, s te strane. Možda, zavisi, ali sve zavisi od vreme i to. Ono što znam da je vrlo različita, Španjolska sa ove strane je jedna, ako odeš sa druge strane, to je Baskija, to je San Sebastian, to je sasvim druga priča. Da, to su Baski, to nisu Španjolci. Dobro, to je država, sada da ne ulazim u politiku, ali... Ma dobro, ali svejedno primaju te... Španjolce Baski ne vole baš puno, ali strance nema problema. A reci mi, jezična barijera te stvari ili kako, engleski ili kako? Ili engleski, dobro, možda ispričaš druge jezike, ne znam. U Španjolska nije toliko problem, zato ja znam italijanski jezik, zato što živim na talijanska granica i španjolski je puno sličan. Tako da razumem puno španjolski, pričam malo manje, a inače engleski. Dobro, i sad, jer ovo iskustvo imaš, ako te pitam, koje si, kako da kažem, kulturne norme ili etičke norme naučio koje bi podelio sa nama, zbog naših gledalca, da ponašanja naša kao bajkere u različite zemlje, što je ono što bi izdvojio kao dobro, kao nešto što, prihvatio si, naučio si? Kako sam rekao, ja prihvatam da idem, želim da prihvatim njihov sistem života, njihovu kulturu, ne mešam se u politiku i ni u veru. Tako. To ne mešam. Naravno. Samo oko normalni život i može da se prođe bez ikakvih problema. Super. A reci mi, jesi primetio neke promjene ili trendove koje se dešavaju u motosvetu zadnjih godina?
Je li isto kao što je bilo i ranije ili nešto se menja, da li odnosno tehnologiju, odnosno na ponašanje bajkera, ima neki trendovi? Jer puno putuješ pa moram da pitam i ovakve stvari, znaš. Da. Ako neko vozi samo u Makedoniji, on ne bi primetio takve trendove. Tebe mogu da pitam. Sad ima promjena u trendovima zbog tehnologije, zbog internet i sve. Bajkeri puno više putuju. I vidi se i puno ponude oko tura sa motorima po cijeli svet. Nude i Severnu i Južnu Ameriku i Tajland i sve živo. Pa Kod nas nema problema. Ja znam, slučajno sam na neku stranu na web posjetio, razgledao malo Indija. Onda su me napali na mail ponude za Indiju, pa ovamo, pa onamo, pa ne znam, po planinama, na 3-4 hiljada metara visine, kažem ja tamo neću. To se ide u Himalaju. Idu. I to sa Royal Enfield. Da, baš tako, da. Ali to je interesantno. Ajde reci mi, koja bi ti, evo za naše drugove početnike bajkera, koje bi rekao ti na Balkanu, a i u Evropi možda kažeš, ture koje bi bilo, kako da kažem, obavezne za izvoziti? Obavezne. Šta bi rekao? Tamo gdje su brda. Planine. Dobro, brda na Balkanu ima. Ima puno. Ali šta bi ti izdvojio, što bi reklo, za početnike, za ljude koji žele da uđu u ove svet ozbiljno, koje bi ture, evo na Balkanu prvo da krenemo, ona obavezne? Balkan, već samo Makedonija je prilično lijepa. Ima par tura gdje možeš da ideš Mavrovo, pored Radike, Debar, pa imaš šta da vidiš i manastire i to. Do Ohrid. Onda preko Galičica na Prespa ili Resen, to ima svega. Onda ideš Crna Gora. Crna Gora, dobro, treba da pređeš ili Kosovo ili Albaniju. Ideš Albanija, onda imaš SH20. To je jedan super put. Ideš lepo po ovaj put i dođeš u Crna Gora. I onda u Crni Gori ideš na Berane, Mojkovac, Kenjon Tare, dođeš na Đurđevića Tare most i onda Žabljak, Nikšić ili nazad na Kolašin. Ima tura gdje hoćeš. Ima šta da vidiš. Možeš da ideš Ostrog, manastir, specijalno. Ideš na Lovćen. Ako hoće neko da ide gore, 470 stepenica. A ne može motorom? Ne može motorom, nažalost. Znam. Onda imaš dolina Neretve, Mostar, Čapljina. Onda je tamo Buna, Slapovi Kravice. Za verne, jako ste vi pravoslavci, tamo je Međugorje za katolike. Pa onda ideš napred, Kupres ili Jablanica, tamo je bila ona bitka na Neretvi. Pa ideš napred prema Bugojno, Jajce. Ma ima, putevi su Nema dobri. kraja. Nema kraja. Možeš da pričaš. Evo, van Balkana za Evropu recimo, želim kroz Evropu negdje da odem, šta bi savjetovao ovako? Da izbjegnem autoputove, naravno? Dobro, tu puno dobra je Slovačka, Češka, Poljska. Tamo oko Visokih Tatra. A, tako. Da, Zakopane, Štrbske pleso, Jasna i onda ideš prema Brno, Praga. I to imaš i kultura i puteve, uživancija sa motorom, uživancija u kulturi da vidiš šta. Bravo. A ovo što vozu Transalpina, Transfagašan, to je Balkan. To je Balkan. Tako je. A to, naravno. Da, tamo možeš da dobiješ neko specijalno iskustvo. Da. Da malo popričaš preko motor sa Mečka. I to može. Prošle godine. Da. Gledali smo se preko motor. Ja sam te pitao za neko neobično iskustvo, eto. To je bilo vrlo
specijalno iskustvo. Ne bih htio da probam još jednom. Ja sa motorom nisam, a kolima 2 puta sam došao tako i parkirao, stao sa kolima i čekam. I ono me gleda, prođe posle neko vreme, 2 puta mi se to desilo. I to je to, ali sa motorom vjerovatno bi bilo malo da, neugodno. Puno neugodno. Da. A Slovenija? Slovenija, treba da dođeš do mene u Nova Gorica. Dobro. I onda idemo doli na Soče, reka Soča, Dobovec, Trenta, prelaz Vršić, tamo se puno radi. Ima krivina na krivina. Pa dobro. Onda dođeš u Krajinska gora, druga uvala, Sava, reka Sava, ideš u Planica, gdje nađeš one koji imaju puno korajže, kako kažem, hrabrosti da se spustaju po skakaonici. Tamo su skakaonice u Planica. To ne bi. To vjerojatno ću da gledam sa strane. Da, i ja. Pa onda ideš Bled, tako? Bohin, Ljubljana. To su sve vrlo lepi krajevi. Znači kad bi došao tamo imamo koliko? 2 sedmice minimum? Ma ne, može 1 sedmica. Može 1. Malo više na brzaka, ako hoćeš baš da uživaš i da ideš malo u termalne vode, ima puno terma, to znam, banja u Sloveniji, može i mjesec dana. Može i mjesec. Dobro, može. Ajde da te pitam sad od svih ovih putovanja, što bi izdvojio, za hranu sam te pitao, mislim, ali ako se sjetiš neke specifične hrane da nam pomeneš, što ti je ostao utisak, od pića, šta si našao, recimo masti kusi otkrio u Makedoniji, to znamo. Šta drugo si u drugim zemljama je otkrio kao da specifično lokalno piće neko? Španjolska ima sangrija. Sangrija, tako. To je vino sa sok i voda i sa puno povrća i mraz. Tako. To se pije. Ali moraš da budeš oprezan. Različite pokrajine u Španjolski, različita sangrija. Aha. Neka može da se pije, a neka te uhvati. Pa dobro sad. Neke su lake, neke su znači može uveče, pa posle toga svakako otpavaš. Da. Tako, dobro. Dok se vozi motor, nema alkohola. A reci mi, jesi probao boza ovdje u Makedoniji? Ne, nisam. Nisi? Nisam. Znači to moramo da uradimo. A salep? Šta ovo? Vidiš, znači ovo nije alkohol. Ni salep, ni boza. Sad. Ujutro. Oko doručka, posle doručka da se proba. Ja za doručak škembe. Čorba? Čorba, škembe. Dobro. Ako je moguće. Ako ne, telečka. Dobro, može. Reci mi, kako ovi koji putuju, ja recimo imam problema da ja vozim, ima prelepe predele okolo, kako da to dokumentiram, da to začuvam nekako, znaš, vozimo, uživam, ali prošlo to i onda ne mogu da se pohvalim, znaš, ne mogu da pohvalim sve to, kako se tu snalaziš? Zato ja puno puta idem sam. Dobro. Možeš da staneš gde hoćeš i da dokumentiraš. I da upiješ to. Da, i da slikaš i sve. A kad si sa grupa, to je puno teže. Tako. Po koji put kad vidim nešto, sam vidio nešto specijalno, pa ja se i okrenem i idem nazad i slikam. Bravo. Eto. Može a to i je tako. kad si sam. To je kad si sam, da. U grupi malo teže. Malo teže. Dobro. Recimo, sad vidim da si, kod nas kažemo meraklija. Znači imaš želju da voziš i uživaš u tome. Kad se dešavaju neke nepredviđene situacije koje nisu baš dobri, kako ostaješ pozitivan, motiviran dok si na putu? Jer kako kažeš i putuješ puno puta i sam i sve, nekad nije jednostavno da izađeš iz svega. Pa. Da li te motivira destinacija tamo gdje treba da stigneš? Ma možda to, možda sam već u prirodi takav da ne popuštam baš lako. Uporan si. Ideš, bravo. Idem. Može i po kiši. I po snegu. Po snegu baš ja ne volim, ali po kiši da. Ni ja ne volim, ali... Ako te zadesi, to je to. Ako te zadesi, pa to, nema šta. A reci mi,
koji si najbolji savjet dobio od kolege, drugara, bajkera ili motorđije? Koji si ti dobio? Sjećaš se tako nešto? Dobio sam ih puno, ali koji bi bio najbolji? Dobro, neki izdvoji. Najlakše kažu, prvi koji ti padne na pamet, taj je verovatno. Problem da padne na pamet. Nije bilo baš toliko puno ovih savjeta, baš nekih posebnih savjeti, što raditi, kako raditi. Više savjeti gdje da ideš dodatno, Pa i to. gdje ima još nešto da se vidi, to da, takvih savjeta puno sam dobio. Tako. I od naših, i od lokalaca, i ako je moguće, sve prihvatam. Bravo. Pitao sam te oko promjena ili trendova u motosvetu globalno, jer možemo da kažemo gdje ide motosvet u blisku budućnost, recimo, da li možda tehnologija se menja, pa ne znam, sad kažu motori na struju, na električnu energiju, pa kažu druge promjene. Kako vidiš to? Gdje ide motozajednica, motosvet? Motosvet, kako vidim sada, neće biti nekih velikih promjena, usavršavaju motore, agregate, da bolje rade, da troše manje i to. Oko elektrike, već u automobilskoj industriji, ovaj trend, boom što je bio, već nije tako kako su mislili. A sa motorima? Motorima nije još skoro ništa. Nešto pokušavaju, ali nije. Jer ima sad ovih, svi ovi novi imaju sisteme protiv proklizavanja, sisteme ovakve, sisteme onakve. Koliko je to korisno kod motora, recimo? I ima različitih mišljenja, zato pitam. Koliko, recimo, moj motor ima i ABS, ima i to sistem za protiv proklizavanja i sve. 1-2 put stvarno me zadržalo na asfaltu i sve to, ali puno iskusniji kolega kažu, recimo, ABS nije baš najveći prijatelj. Iako svi kažu treba da imaš. Pametno je da ga imaš, ali ne smeš previše da se uzdaš na njega. Aha. Još uvijek moraš misliti sa glavom. Ostali sistemi, kao aktivno to uzmetenje, kao i kontrola, traction i to. To je samo poglupavanje bajkera. A to bajker mora da zna da vozi. Ne može da se previše pusti elektroniki. Elektronika može da krepa. Pa, uglavnom, ja imam moj stav da je motor upravljamo telom i umom. Da. I sad, kad dođe elektronika tu, onda nije baš najsigurnije. Ja osim ABS, ostale elektronike neću da je vidim na motoru. Kad smo tu došli, koji motor voziš? To ti nisam pitao. Za sada vozim Yamaha FGR 1300. Moja omiljeni motor. U Makedoniji je više poznat drugi motor što ga imam, Honda Pan European. Aha. To je dobar, ali ne proizvode ga više. Ne, već nešto godina. Od 2013. kad? Ne, od 2016. A 2016. Prestali su to. Da. To je bio dobar motor. Još uvijek je dobar. Ne, dobar je još uvijek, nego šteta što ga ne proizvode. Borise, ajde, ti si za Španjolsku ispričao priču kako planiraš to celo Španjolsku da prođeš. Nadam se da ćeš da dokumentiraš, pa da možemo obavezno. Da ovdje u misiji da podelimo neke slike, neke videa. Ma to ću ja isto da objavljivam na Facebook, kao i sada, i svaku turu koju radim, sve objavljivam. Bravo. Ne dam baš sve slike, ali... Pa dobro, naravno. Ali ajde posle toga, ili koja bi bila tvoja sljedeća destinacija, ili pa možda željena destinacija gdje bih stvarno htio da odeš, a nisi do sada, ili možda odavno pa sad opet da pored Španjolske, šta bi... Evo da sljedeću godinu možda, što planiraš nešto veliko? Nešto razmišljam da bi išao do Maroka. Dobro, pa to je lepo. Maroko,
Verovatno opet Turska, Gruzija, Armenija, možda i do Azerbajdžan, jako ne baš volim. Ja sam bio u Azerbejdžanu i mogu da kažem da je prelepo. Nisam očekivao, Da, prelepo. možda grešim, ali probat ću, ići ću. Ali rekli smo jednu stvar koju mora da paziš kad sam popunjivao ono za vizu koju treba da dobiješ. Ima jedno pitanje, jesi li ikad bio u Nagorno Karabah? Ako slučajno staviš da, onda nemaš vizu. To da pamtiš da... Meni su rekli da nemoj slučajno da to štikliraš, jer imaju tamo nekih njihovih političkih problema, da ne ulazimo tamo, ali prelepa zemlja. Prelepa zemlja i vrijedi da se vidi. Ti si pomenuo da dolaziš u Makedoniju koliko često? 3, 4, 5 puta godišnje. Bravo. I uvijek ovako prođeš, provozaš dobro u Makedoniju. Ne samo u Makedoniju, i cijeli put. A u Grčku dole silaziš? Pa i Grčku vozio. Dobro, ne baš celu, pa i Grčka bi morala sad malo da idemo dole do Peloponesa i to. To je lepo. To je Pelopones je lepo. Reci mi, koji bi, pri kraju smo otprilike sa emisijom za sada, koji bi savjet dao početnicima bajkera koji planiraju svoje duže putovanje? Kako da to dobro isplaniraju, kako da to dobro odrade, da bi posle toga opet putovali? Ma ako su baš početnici, bilo bi pametno da idu sa grupom malo iskusnijih. Tako. To je prvo, da dobiju iskustva, jer početnici, ako dođe do problema, onda nemaju iskustva kako to rešiti. I ako su sa grupom, bolje je. Tako? To je prva stvar. I da se pripreme. Šta hoće da vide i onda gde ide. Tu treba da idem, kojim putem, normalno ne autoputem. Dobro, one stvari koje su za tebe vjerojatno rutina, koje ti ne pominješ sada, pretpostavljam kolikav je rezervar, koliko kilometra treba da vozi, jer mora usput da ima i benzinsku stanicu da stavi gorivo. Pa vjerojatno na koliko kilometara putovanja po danu. Otprilike takve stvari ja pitam, jer ljudi nemaju takvog iskustva. Ti otprilike znaš, ti tačno znaš koliko možeš da kilometra izvoziš, znaš gdje ćeš da spavaš, imaš unapred plan, ali... Oko spavanja, baš zadnja vremena ne radim planove. Kad dođem na destinaciju, onda pogledam. Dobro. Normalno, najviše rezerviram preko Booking. Tako, bezbedno. Bezbedno i kad si sam, iako ove godine što sam imao ovu grupu, malo smo promenili put i onda sam brisao spavanje gdje smo imali rezervisano, našao drugi smještaj bez problema i samo jedan dan napred. Tako. I to je i za 12 ljudi preko Booking može da se dobije bez problema. Dobre ponude. Da. Odlično. Evo za kraj emisije, reci mi da li imaš neki savjet ili poruku za gledalce? Znači ne samo za motorđije i bajkeri, nego uopšte za gledalce. I ovu emisiju gledaju i oni koji voze, i oni koji bi željeli da voze, tako da... I oni koji ne voze. Da. Pa neka budu strpljivi sa bajkerima. Po koji put malo idemo ne po propisima. To je. U kolonama ne čekamo. To motorđije znaju, vruća nam je. Oni u auto imaju klimu. Tako. I mi idemo napred polako da nas duva i ako dođeš u neku sjenu, tamo staneš. Nije isti sistem putovanja sa autom i sa motorom. To je za ostale koji nisu motorđije. Tako. Ako želi da bude motorđija, neka se kupi motor i neka uživa. Tako, to ti je život. Tak, odličan savjet. Dragi gledači, vreme je za rubrikata Moto Objektiv. Prosledite ja i se vraćamo nazad u studio. Добре дојавте во уште една епизода на Мото Објектив.
Како што сите добри приказни почнуваат, така и приказната на нашите пријатели од мотоклубот Исток од Бања Лука беше тоа одамна. Одамна е, но не пред толку многу векови, туку пред нешто повеќе од една декада. Некогаш мала група пријатели одлучи да ја претвори својата љубов кон моторите во најубава можна заедница што мотозаедницата ја нуди – мотоклуб. Во 2006 година работите биле поинакви од денес. Немало многу мотори, ниту многу моторџии. Сепак, во нивната мала група пријатели се негувале вредности како што се братство, вистина, почитување и уважување на сите луѓе, добра енергија и љубов кон животот. Она што го дела со другите, тоа се километрите што ги поминуваат на две тркала. Нивните активности се дружење, организирање на хуманитарни и општествено корисни акции, подигнување на свеста за мотокултурата и кога сето тоа ќе заврши, пак дружење. Така и настапиле во тоа време. Со тие вредности и љубов кон спомнатите активности се родил мотоклубот Исток. Како и секоја година, така и оваа мотоклубот Исток од Бања Лука ја организираше 9-та поред Бања Лучка моторијада, која се одржа од 26 до 28 јули на тврдината Кастел во Бања Лука. Како и претходните години, очекувањата беа дека на моторијадата ќе се соберат голем број на бајкери, љубители на мотори и жители на Бања Лука. Последниот викенд во 7-миот месец во градот под Врбас пристигна над 2000 моторџи од регионот, земјите на поранешна Југославија, но и од други европски земји. Сите содржини што ги подготви од МК Исток за моторијадата беа наменети за сите генерации. Во кругот на Кастел посетителите можеа да се искажат на бурен на бањалучкиот мотоспектакл Зидот на смртта. Бајкерите учествуваа во дефиле низ улиците на градот и надпреварување во бавно возење, како и во туристичко возење во околината на Бања Лука. Односно, момците од МК Исток на своите гости им ја покажаа околината на Бања Лука, направија панорамско возење преку Мањача до езерото Балкана, се дружеа, запливаа во езерото и се вратија во Бања Лука, точно на време за сите да учествуваат во вечерните активности. Вечерните содржини беа пополнети со фантастични концерти, како што може да се види од фотографиите и видеата, а гостите уживаа во секој момент. Во секој случај, феноменално поминато време на 9-та мотортрка во Бања Лука со над 2000 моторџии во Кастел, со сите моторџии, гости, музичари, спонзори и сите кои на кој било начин учествуваа на настанот. Секако, познатото дефиле, како и кај секоја моторијада го даде најсилниот печат. Примарната причина е едноставна. Дефилето е дел од моторијадата во кој активно учествуваат сите бајкери. Можеше да се забележи дека дефилето на Бањалучката моторијада од година во година расте, а за тоа се заслужни гостите и сите моторџии кои дојдоа. Но секако најмногу организаторите од мотоклубот Исток. Ви благодариме. До следната епизода, бидете ми живи и здрави. Ви благодарам уште еднаш што бевте со нас вечерва, што го одвоите своето време. Му благодарам и на Борис за неговото гостување. Се надам дека овие убави приказни оставија печаток кај вас. Слушнавме многу убави нешта, многу убави совети кои Борис ги сподели со нас. Доколку ви се допадна оваа емисија, ве молам лайк и сабскрајб, секако шер со вашите пријатели, роднини, сите оние што ве следат на социјалните мрежи. Секако поврзете со нас на социјалните мрежи и споделете ги своите коментари. До следниот пат, да сте ми живи и здрави.